ଏପଟେ ଦେଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଲା ତୁ ଦେଖିଲୁ କି ବେ? ମୁଇ ବୁଢା ବୁଢା ନର ବୁଢୀ ବୁଢା सीधा कौन है रास्ते से गोटे झियो आसिला ताकू देखलु कि बे जगन्नाथ प्रेमानो आर बार सीधा ही कहवा के बुढ़ा बोलला तोर बार सीधा है बार अबे आरामी मुई रामी की रे अरे चटिया चढ़ई हैं मगर रामी बोलसी आते ए जा एलो फुटका न बस की रे सीधा सीधा कौन है ये पटे गोटे बाइक ने आइला देखलु कि बे ये बाटे पर माइक उड़ाइला आई अरे ओंडा दे बटा आवर आता मुंडा हैं आई साइड दे से पूरा पूरा कोई बुला नहीं बे हाय केने आइला सीधा करे तू सीधा सीधा को केने आइलुस रे को तू को काट बोल बोलर मन कोची कोई बुला नहीं बे नल काटी देबी बे ओ तू या किना कुकुड़ा काटू अरे काय बोलसी আছে बोलो रे हां आज बोलला मन बोलर আছে কোনটি জিবুস না ক ক বুকিং कर दे क करे अबे भाई ये किची मारी उले बुलाटा ये को काटी देबा तोगे इला टेम्परो नाही ये सिंगन लगाई मोराई तोगे तोगे ए दे एंती कोले जिबुस रे खाकड़ा ए देख नी आ खोइवा मी सब बोक नाही न्या केंती कोइसा छे सीधा मोर बुसरे जबर कोइले हेला जबर कोइ करे अबे पागल को मार बे देखुछु कोन अबे तू पागल टा कोन बे मुई बाग नय रे मुई एपोटे सापो सेपोटे सापो मोदिर कोन जानि आइ काय बाग तुई बाग पार्टी सुन रे मोके बाग बोलसी আছে আটাল দাম না এ দেখনি ভারত वाला रोड রং তারমেস তোরটা ইন্দ্রাবতীর সে ডোমা আরনিস তোর না কাই না রে টেম্পোরারিস নি মন না জানি কি কোন করিবু বে সাগ না লাতে রুসি করে খাইবি বে তোর না কমাই তোর না কাই না मोला दानी की कौन करिबु बे সত খাতা করে বিলা অতি টেম্পোরারি দে তোর না কাই না রে मोला लिखा बे सीधा कोई नहीं रे ओए धीरे कर कोई नहीं रे एते स्पीड का अरे भाई ए बुलाटा किची मारी बनी ये दा पाया कुकुर चावल आज गिरे तो है ये भाई किसी मार ये देखो ती टेम्पर देखा नहीं जानू हैं निवान सीधा सीधा कर तोर ना काई ना मोला काली रे खाली खाली मैं आज ही बोलते रही रे तोर ना काई ना रे मोना बैटरी बे बैटरी ओ सीटा का जा तोर चार्ज नेला पर कोता है बोचुस हैं सत कथा को तुम केने आइलास रे को ए रास्ता रे को टोकीटा आसिला ताकू देखलु कि नाही बे टोकी हां बे आउ दे आइडा रे ए बड़ा आइला आई नोनी सीधा सीधा को बे सीधा इकर कोई नहीं बे मैं यार ये पर से बड़े कोई नहीं सीधा इकर कोई नहीं को ई पाटे गोटे माइक ना आइला ताकू देखलु कि नाही बे थोंगे पिला मन मग रिसा कोला नेला मार भी एंती ना मारी मुई देखली न देखली मुई फुटका बोलाय बोलो हैं मग पचार बास की रे सत्य কথা কোয়া তুমি যাইছাই মোর তোমাডা গাইছ রে हैं কোয়া तू जीवना नाही बे ठारू मुई गालिन रे बसिरो जीवी हैं তুই যা দিবার যা যা हैं हमें कीटा पाई जीवो बे शुक्ला सत्या बाजी नाडा हैं बाल चाटला सिराए अरे भाई ए बुलाटा किची मारी बनी इसी मारो 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 होगी रे मारो मारो हां बे मारो मारो हां बे धीरे गुरु को बे भीतर डुमा पारी गला नहीं ना मारो मारो होगी रे हां बे तू ही रे मारो मारो हां बे सोंगे ती लोग को आबे हैं हां बे मारो मारो जागा पाइला पाइला एंती आगला
হ্যাঁ এনতি আগা এনতি নাই তুমি দুই লোক আছাস এনতি নাই এলা এনতি নাই এনতি হ্যাঁ হ্যাঁ রেডি ভিতর র পুরা তোমাদের পানি পকাই দিবি আরে ভাই এ বুড়োটা কিচ্ছু বানি বলি র তিন কো গাই সারে এলা এক তিন কেডা গাই সারে রেডি রে সময় সালা এক দুই मारली आज्ञा समन में समो मारला है बढ़िया रसगुल्ला काला पर लोला मो बेसी मारला ता गोला को मारले मारली टांग मारती एला समन 2 लाख रोला बरे ना मारली যদি 3 লাখ রইতে বল তার অসুবিধা কাটে সিঙ্গান্দার রইলা আগে কেতে মেডিকেল বুলাই লিয়া গিয়া এ সিঙ্গান জরনা চাড়লা তুস কিনা মরি গেলা ঠিক করে 3 গারে ওদের করে পানি খাই দিল মই हां अरे देखो सलाई नहीं पाई নাই মাজি দেখলি আছি হ্যাঁ ইতিটা কি কাউটা আইয়া হ্যাঁ কি কথা সিউটা দেখলি আইলা নাড় দেখো আইলা আছে না আইলা আছে কোন ওটা দেখা এন্তি দেখা তো আইতি বসলা আইতি যেতে বসলা আছে আমার বড় মা সেটিং করতে লাগে আমি দেখাতে কি নাও আইটো কি লোক দেখাতে কি নাও নাই মোবাইল ফোন লগে আগা মোবাইল লগে আগা দেখাতে কি সে এন্তি ফোন করছে ইয়া ভিডিও ফোন লগে সে সবারন দেখতে রইছি মুই এবারে নি করতে রে তা দেখাইবি আর অলগাট নাই এন্তি ফোন লগে কিস করছ বলছি মুসুমা করছি বল দিবি এটি চষ্ট পুড়ি পানি পুড়ি বসেছি বল দিবি এনটিআরি সাটাফাটা ইংলিশ পড়লা আছে সে হ্যাঁ নগরমপুর স্কুলে ইংলিশ পাঠ পড়লা আছে না ইংলিশ কইছি তুমি বুঝি না পারা কইবি কি এপিসোড টন্টিয়া বলছি টন্টি বলে জানাস কে क्या কোড়ে নয় টন্টি বলে কোড়ে বলবা আচ্ছা হ্যাঁ কোড়ে জাগরান বা কোড়ে বললা নি কোড়ে নয় আমার ইংলিশ রে অলগা নাই টন্টি বলে টা এন্তি কইবাটা বলবাটা তুমি বুঝতা তুই হ্যাঁ মুই বুঝি হ্যাঁ সাটা বাটা বললাস নি গাই গেছে পাঠ পড়লা আছে হ্যাঁ পচারতে কিনা দে আমার শালিক পচারতে আই তো সাঙ্গি দিছি দিই দেখ আমার শালিক পচারতে হ্যাঁ আজ্ঞা মুই ফুটকা বিক ভালো গোটে মিস না নেলা বাদি না যাই গিয়া আজ্ঞা হ্যাঁ তোমার তার কথা বাতা নাই আর মো কিছু টাইম নাই বে বলো ফুটকা লিপি কি দেখবি তা এ বলা সরে পিলাড়ি
ବାବୁ হ্যাঁ কাটা কইলুস আই বলছ দুননি মতে বছাও বাবু তোকে বসাইবি মোর গাড়ি লো বসাইবি ও জাড়া তোর লাজ জায়গা মুকে বসাও বাবু বললানি মাঝি ডেগলো মাঝি জায়গা ওতরে জায়গা চাড়া বসলাই মুকে বসাও বাবু বলছি আছে আই বর যা আইলা তো বসবা নহলে সেমানে মতে মারি দেবে কোন মারো ভাই ମୋ ପଛରେ ଦିଟା ଗୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛନ୍ତି তোর পথে দুইটা লেন্ডা কাই বলে সাংলা আইয়া ମୋ ପଛରେ ଦିଟା ଗୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛନ୍ତି কে রে কে ଦିଟା ଗୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାବୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ কোন